Still the high flame of Percona is burning in heart of sacred woods, invisible for eyes of simple mortals. Turunan. Saya kira tadi di sana berhenti, jalan kaki Miki masuk, trip itu. Ini masih bisa mungkin disimpan motor ke bawah. Ini. Jadi kita jalan. Kenapa nggak bisa turun motornya? Tidak berani. Kita mendaki. Oh begitu. Ini mah. Nggak apa-apa di sini kak. Kalau parkir motor di bawah aman. Oh yang. Atau cek lokasi ke bawah dulu seseorang. Iya. Kalau rame-rame di sini nggak apa-apa juga. Tapi aman Tika. Ih jangan nih dong. Aman Tika. Berarti kan aman. Jauh. Jadi dorong. Nanti dorong sih. Dorong. Iya, itu. Daripada di sini. Iya, baik. Jalannya ekstrim pemirsa. Tunggu dulu yang lain. Oh, durian tadi ada. Hai, Itu banyak ya. bau durian. Banyak jatuh ini. Ada itu banyak, serius. Video ini ya, video. Biar. Banyak di anu itu, durian nanti sebentar. Kostumnya sama ya? Iya. Oh. Ya, ini air terjun, saya kurang tahu namanya. Ya, ini teman-teman semua. Hai. Ini lagi.
luar biasa. Keluarkan semua secretmu. Irwata Putra. Keluarkan semuanya. Apa yang Anda punya? Ya, baca. Baca. Coba bikin kabarnya. Sudah di mana online dah. Bukan online ya. Tanda. Langsung langsung. Okay, Coconut Man, Moonheads, and P. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good